बार्देस प्रशासनान कुचेली सरकारी जाग्यात बेकायदेशीर रीतीन बांदिल्ल्या अनधिकृत बांदकामां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या। वेळ दिवनय लोकांनी आडनदर केल्ली। देखून आमी आमचे काम करतात, म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजान सांगले। कुचेले सरकारान ताब्यात घेतिल्ले जमनीचेर सर्वधर्मीय लोकांच्या निमण्या विधींखातीर सुवात राखून दवरलेली। सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीरपणान लोकांनी घरां बांदली। संबंधित खात्यान तांकां नोटीस धाडिल्ली। वेळ दिल्लो पूण लोकांनी नोटीसी कडेन आडनदर केली। संबंधित खात्यान आता ही घरां मातये भरवण करपाचे काम सुरू केला। आयकात आमदार जोशुआ। तेजेर म्हाका दिसता कोर्टान थोडो टायम दिल्लो तांकां क्लियर करपा खातीर। आय विल फॉलो अप दॅट मॅटर एज पर प्रोसिजर जातलें तें। आनी तो जायती घरां आसा ती सगळी डोमिसायलाचेर मार्गाचेर दे आर ऑल whoever is illegal without the permission of the comunidad as per the court direction they will get cleared. whoever is in government land म्हाका दिसता थोडी घरां काडलेली आसा, थोडी घरां उरलेली आसा, they had moved first stage पण म्हाका दिसना तेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा। पळय इल्लीगल बांदप सरकाराच्या जमनीर बांदप जेन्ना तुमी आमी सांगता ते करिनाका तरी करतात मागीर आमकां खंय ना खंय प्रॉब्लम जाता कोणाक हेल्प करपा खातीर। पळय आमी सदांच लोकां वांगडा आसा, सदांच लोकां वांगडा रावता, पण खंय ना खंय आमकांय एक सपोर्ट दिवंक जाय न्हू लोकांनी, कित्याक जायते लोक परमिशन घेवन घरां बांदतात। सो मागीर लोकांक अशें दिसता जे लोक पयशे भरतात, फीज भरतात, सगळे कडेन परमिशन घेतात, सदांच करतात, तांकां खंय तरी दिसता आमी इतले खर्च करून कितें फायदो, आमी ते बेकायदेशीर बांदल्यार बरें म्हणटा। So we follow the procedure, there is no problem. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।